欢迎回到行者木然的旅行纪录片频道。我现在在非洲坦桑尼亚乞力马扎罗雪山的西侧，这个地方叫靠近恩加雷纳纽基这个地名。然后我现在正要去往的是阿路沙国家公园。我要去的就是那个山，那个山是阿路沙国家公园。那个山之间呢有一条路可以直接穿过去。应该是会有很多的野生动物，但是我看到前面的天气不是很好，好像是靠近山的位置已经在下雨了。好在这个路面是砂石路面，没有泥泞。如果有泥泞的话就比较麻烦了，会滑的。像这个砂石路面还不打滑。哇，雨下大了。这个有点麻烦。哎，我得到避个雨了。Hello, rain. Hello. Hello. 我在他这屋檐底下避雨下雨。啊？哦。哦 ，thank you, thank you, thank you. Hello. It's stronger. It's a stronger rain. So you are Marseille? Yeah. Oh, I'm going to next park. Yeah, but it's rain. I just stay a little bit. Then, yeah, thank you. Oh. Oh, Mama? My mother. Oh, your mother. Yeah. Nice to meet you. Oh iya ada kayak ada mama nya kada. Mama. 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 So this village all Marseille? Yeah. Oh, Marseille village too. Yeah. I'm from Tinga. Yeah. Oh. You are going where? I'm going to the national park. Okay. Ayusha National Park. National Park. Yeah. Ayusha National Park. Ila kule Arusha mjini. Ngading mah. Ametoka Tinga.
Kadang-kadang kayak ngada. Wah, kada lo itu ada. Arusha. Arusha national. Ah. Your sister? Yeah. Yeah. My baby. Your baby? Yeah. Ah. He hungry. Your picture? Yeah. Oh. Yeah. You? Your husband. your husband. Yes. Oh, it's nice picture. Kazini. Yeah. Kumpata kupendae. Kumpade. That means it's a married day? Mama, yani my love sijui. Ndio amependa watu sio mpenda. Jadi, nanipaka chakula itu. How old is he? My baby. Yeah. 1, 2 year? 1. 1 year. Yeah. Oh. His name is big. Eric? Yeah. Hey, I'm going. It's stopped. Maybe. Thank you very much. God bless you. Thank you. Bye. 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 I'm cooking. Huh? I'm cooking. You're cooking? Yeah. Cooking lunch? Yeah. Oh. Thank you for help. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. 那个女主人还是想说是，其实我明白她是想做饭，给我吃，但是我这怎么好意思呢？因为我这个路上，我出门不太习惯，说是带着零食啊之类的，所以有时候就忘了，身上也没有吃的东西。我看到有小孩也没有，也都不好意思，没有给小孩吃的。现在海拔1000米左右，道路两旁呢是长的这种矮矮的草，一路上有很多的牧羊人以及放牛的。这就是马赛部落，他们一般会常年跟着动物迁徙的脚步，也会赶草场。他们的房子建造也是比较简单，结构也比较简单的，在前2期视频中大家也看到了，就是没有说是固定的房子给住好几代人，这个是他们这游牧民族的他们的一个特性，就不像我们在内蒙古啊、西藏地区啊，他们会给夏季牧场、冬季牧场会住帐篷，但这边呢它不会，基本上是固定在某一个小的部落，但是也会有一些小小的迁徙和迁动。他们的主要活动区域呢，差不多就是在乞力马扎罗。这个乞力马扎罗山附近，肯尼亚那边有一些，然后坦桑尼亚这边有一些。哇，这地形好像是西藏呀，西藏某些地区。哎呀，都是小孩就开始放羊了。Jumbo。Aku ba. Hello. Yeah. Okay. Thank you. 到了一个小镇子，距离
海芋沙公园还有一会儿，饿了先吃点东西。这边刚好有一个小餐馆，米饭，然后这个是 beans， 就是豆角、豆子啊。这个是香蕉和炖肉，之前吃过的炖肉。没香蕉这次。炖牛肉。